Salut Internet. Malion, comme vous dites, vous bravo ça. Tiens, ga barasendona jugna jele manaye, mo manga ningalke comme yaje. Bari nama bimugula tege chimbaka. Barasendon, o fana tita jugna yongo yongo ko. Nga tege yala yala, o be kwani ngala. Eche, nira nyana naga foko maligari do. Malion, maliga mangando. Dia fe ko nunu te don. Nunu bi don ateme dien bega. Okuma ni ya an chongele yembi. Malion, wona an chongona duzukumbe kami kami. Mission be goya. Jaw be tre ga ate jatika kumbo. Ate sira kumbo. Te chama be nu silendo. Ube wuli kujo. Nu jole redo. Ube boli. Nu boli la dore be bo malla ku resoro fo Arabie Saoudite. Dobu tu resoro fo Iran. Dobu tu resoro fo Baniko. Nga anyo fawye amesege akanko fawye. Yani akasira onye. Nga ayesira o jugonye. Tembe se mala o i jogori. Yani ka boli nenye. Yani ka sira nenye. Se jogola. Ni siri jogola. Ante se ka foy kila wa ante se ka kere fi ima. Nga ne eko ke nyogo kalabanchi te. E nyogo bingan kala te. E nyogo ma muli balite. E nyogo karamogo muli balite. Ki sigi ala ko kuma la dongo do sogoma. Fuka ta sufe. Sugu mana ko ka soroka jalamugu bla. Ka kolosi bla. Ki take boliye muso no fe bolongono ani Facebook sanfe. Onko ngo o kle bana. O mana kante fa onye kle fe. Sogoma sufe ka banka to au contraire ke. Anko folo ak mo fo an fo de ulup me dola ayo fo an baw de ulup me dola ayo fo an koro de ulup me dola ngabi génération be aw ne la anko ante an seba koro te ante da ko mana kana aw galontiela aw kalabanci aw nangara ba aw soni fana aw fase den jugu faso den cilaw ne de afo ya wa o fole wa no ma jaye ambi kor shekli flana côté gauche ibe parterre ke ibe serege ibe kule oui ibe bouke ibe bake ibe koro kashi ibe kana kashi ibe wuli on no fe ka on fanini ka on banini on te senda makila amman ko ke boy anyo fo alishini nani goshi antan ko fleki la ibe to buni bela on ko fe amogoti la on kalika mali kono la jamana yi amba jo o sona abejo o maso abejo jeti awla muso tawla mu meseka abana mini on ne faso jonche on ne faso dia ka kanto na on fana ne faso dia ka ola o jokele la faso taw tay amasura ka taw tay faso ana mana nyo fe abeta ka toya wa faso beje do bega kana ni drum mbo bolo ka osi ka da sago fo o drakele ne bambolo kan siki ka anda sago fo na fo pia herebe shi herebe kle herebe fana be bolo o kofe o ti bola hereko mayon ola u kale kan o fo damu meni kuma info kufu ko dafra o fo nemu meni kan ni ko ina kale kufu ko netre ne ko o che tawla o muso tawla nga ibe se ka yele yiri mun bala ko dengar ko dun ama se igi yere se ka kabata ka boma ibe boli ka yele abala dron mun ka diye ibo doni kono fara ibe jigen ki ko ke boy nga mayon anyo fo alishini anta yere se kan dala tin awla goshiko fla antc o ma obolo anga kele parterre isiga ka boy la tio ibe parterre ka ali yere fo o parterre kele iboke kule kan kele ngoni ibobo wa karam go kule kan wa ni yome la ilaha chama me fo sharna la chama me fo zigirda chama me fo la ala kosma ani ala kele banchi ya o don o tienda don una don afa ko jaka ala adama don da amuke kele ko jaka ala malion da ko dobe ko to ko le lynx ko dobe ko to la force invisible ko dobe ko to ko la main de Dieu ko dobe ko to ko l'enfant de la rue na yisro pour defla me kelen da inyenka flana wa mo fli sanfe ibo laje yalo o kadjinge o yasro ni gosi bim ibe parterre ke erebe to kule ni woyi waila on no fesa iko on ma ko anye danga dewnye osona iko on ma ka anye drogu tala dewnye ani do mina osona o te bashi iko ma ka anye kafri dewnye osona iko on ma ko somo tawna osona iko on ma ka on be balo kare kono ane ponjigoro no asono bema nga amunumbe hotel baw sanfe amunumbe etage baw kono amunumbe mobili baw kono amunumbe musu jamaw chela no on be kare kono na nyama sanvala ambo tige awla fo kausa na yede ay jigi akana muso no fe na yede ay jigi aka bokere ma akana muso ga warna ka bodu na yede ay jigi akana famaliya ye ka be galon tige ka bolu la da galona arabuya galona ante an se bakorote aw munu teni shie aw de tege betaka jafu ya wali muso kan imado otawre don imado ala tigara awla imado maliya tigara awla imado dambe tigara awla imado horoya tigara lendo awla imado alo be boli taka bina muso munu no fe olu tigara lendo awla aw modon mais na modon ni generation le fle ko yira muso la ka foko muso tigara lendo awla ola malion ali wajulu kala terrorisme munu be anya yesi sale ka fo anga pigri biani a jisera fo zema wala quoi anya gushiri garona on a compris maintenant que ça tellement réussi ça tellement choqué que ou sur cela a oublié quoi maintenant de anya ye ka fo gushira nyina amena gushiri amena kura tukuni ni mogo mugura ni tege digi mugu yoro kan nama kule o yorote ibo blebe yoro re apie quoi nako uy okoro itege daleme yoro ka wera re do o ma amero yoro digi tukuni ni fo uka kule uka buke uka beke anga lame anga kramogo kashikana me. Ola Malion, Haïti blagata Maï Ouattara, il est petit devant la République. Comme Maï Ouattara, le terroriste est très petit devant la République. Pas anaga kramoya, nebe joigné fait bagoshi par terre Arabie Saoudite, Rémiche avec les. Moulibala quand même fois monsieur le colonel a dit bon à fasola, ni Moulibala quand même Moulibala quand même qui jabi, Alishini, il t'a fait fasoye, il t'a
te dire wa aljira kleti bolo jana matleti bolo no bi bolo e petia ite dire ite wakle wa ite kray wa machi wa alishini mai watra neredo malika la main invisible la main de Dieu la force invisible alishini bi pour be couler solution arrêté bolo mali on a fam mai watra c'est un amateur wajur kata toga so olu be bo olu bu bo place la kata buskon la kata yoro la kata quartier la kata dugu la kata mo sensibiliser dina la mais ni ne di sigi aka misiri kono ko kutuba kata ke Facebook la je YouTube la je tellement il manque de sujets tellement c'est un amateur tellement il connaît rien na sujet sur Facebook hein allez kutuba ko deka ngamai malika ne to kata aidra ne to kata gaspi ne to kata malika ali shini bi koshi herebishi avec lui iga galon amena joyla bi monedo malion kalame ne ore finyana iga nyingalu ne mako tiga nyingalu la parce que ne ba don e ma question re e ma ne ka kuma re famu jango be ka tasi nyingal la ne ma ni ne ko ali shini faso dine ni faso kelente ali shini i sona odo ima so odo ni ko kote ibe dine ne ka faso jo ali shini dine ate faso jobi ata jo shini i sona odo ima so odo ibe dasa ko famu siri kono mais oni tiende kelene ni dasa ko ibo de fo ni tiende kelene barabela qui sigi dron ka mo fait diveru ta Facebook sa dron ka ti sigi ka kutuba ka mo ni aidra ya jila ne ta jila de ni gaspi ya jila ne ta jila ni iba montana ya jila ne ta jila ali shini ni mana ka fa mana ka ki jabi tu connais rien tu sais même pas le sens de la République iga bo ki kana namuna ki go fo mo ka faso korota e ta kana faso chino ko kuma be fo yeke be mo traité de café ali shini on est café ngam faso de njoué mais faso de njoué faso chilade faso malolade ne afali shini afale fle ali shini i faso chila nyafo ele bichi avec lui diebe franga kana mo foite mu meta kana ka wajuru ka faso chi ebe ta arabu souteni malionka ando mu mega fra afro mega fra ambalmo mega fra u mega bi ante musoka u mega bi ambala musoka kora fe ebi siga misiri kono dabara baya ka fola ko luka na de ko asire mo ko le ko baba ya ko kura ne de dino iki bwana la ebe mundo ni ebe se kura ne kana ebe to ya ne ebe dinero ebe sigi bama ya iga jadi sa ebe de misiri ko la te bo républicain no refana les jours nous on va prendre le pouvoir andi nentige kerebishi avec lui iski gala le jour où nous la nouvelle génération va prendre le pouvoir et date kuma tuguni yo tebe faso la goshambo dafra ali chini nous ya jawla parce que olu be srawnya nous be fanga bi ngolu ya jawla olu be srawnya ante srawnya ali sini no nya fanga sura beni ala na krache ambo dafra di ni chawo chaye faso bi kiska ka dina ko taloy andi dafra anko an faso di ore be na folo no kala na be tani ga dina ni ga gele mario ni famille ga gele wa est ce que kele ko bien ay bo ala faso korota ay bo aga dali manyini ay bo aga kurota ay bo aga yanga mo ye ay bo aga yanga fa tadon chela aba foko ay ko ngakani dumare kan ngakani jori kan ngakani bolo ko jugari ko be ala noy ata changa do me kala banchi faso de njugu sentege jella ngara ban o te fo ay joy folo ak me munu baba danga ko ni fen na ba no bio banta anyu de fona awnya anti danga de bana anga mai bena mun fo ama soro ka jabi kelen aka yira la ka fo ngo aramadiya ye hakli ngo kala ye hakli ngo doni silen do hakli de kan duawu o ye tienga asilen do bara de sanfé dine o ye tienga asilen do bara de sanfé jamana o de ka bon république o de ka bon yere woloya o de ka bon horaya o de ka bon dabetiya o de ka bon o be farle nyon kan o yere doy bay ay hakli ji wadi do laay wala da do tugu ñona ko mo ba ko mi yere singa ko min gere joni amu to do ko ya ko no kafi yo ko no kafi ko min yere singa ko ni joni ko angam bi am la mo beti amma zigi de ka fulo fle funa e kala min ko كدو بيولوكم بديكم الوقاية خير من العلاج كدو بيولوكم بدي أنا كبرني كافريا ولي كون في نافلك عن جمانا لغو وعمكم بدي أنا سكي كافو دفلك إيه دفوينا ميسا يبقى كافريا كمانا مغوبك قال الله مباكا تاني وجلو لمباك Allah me ba ka chaka temese be kuma wala me ba kafriya kuma dulu ne be kafriya kuma na ko be ga Allah me ba ka tani wajulu la me ba Allah me ba ka chaka temese be kuma wala me ba kafriya kuma dulu ni ne o jabi ko ne be yere tinge ko sai na ta ko ye terroriste ayo fana video dula ko bla o ma fenya ko sai na babu ga gaire je ko ali tesla me contrôle wa alhamdulillah ni bi tubi marhaban amba bi tubi koy andi dat bu nya koy wallahi ni ki be kafri ndabla ka bo wo kono ka ala deme on da fi kana on da fi ti doala la ma taw day ko dayele be kafri be man taba Allah alayhi ngadallu de ti bolo mi ma ko ala ko teki ne kuma mun fo mu jabi soro ko ko ra ta to yere buye alkira wodi sallallahu alaihi wasallam ko yere buye tamashe jonjo min ka keye ki nyet kwa ani kira korota matoka tiko islamay malito ko yo dallu ka ta kemeni mo ya ko ya jabi masorola
e ko barake baliya be islamé la ngwa tala an yo dalu fo fe kamale fo fe voyant be jabi fa na to ni fati juru sara e ba jigine ni tan mo yela ma ko tiro jugo ma ni tiro jugo ma ba on zra nyang mama dabla aka akuira te puinde kala voilà Malion abura ka kramo mai wata de la messisa dans un premier point il dit ko ne ti se kana daluye mun ba yira ko alate Malion ne o fo aw nyina ka teme nonu mo nonu tellement ku kungolo jora tellement u arabu kan kala arabu culture de kungolo la ils n'ont même pas un sens de réflexion ou te se ka miri u yira ye ka mo jabi u be ka débat ni mo ne o fo Malion ye amena u ye fait de kala inculquer le ou hakli konna la quoi quand tu leur fais face à un débat ils peuvent que répéter comme un robot mais en réalité ou te se ka miri u yira hakli la ko bi jabi quoi donc ni u bo arabu société la kana u blanc Mali société là tu as l'impression que ce sont des robots ayata là on te se ka yira de ko alate Malion ne yaw kene siri est-ce que ne de la ka vidéo ke ka foko alati wallahi ne ma dele ko fo ani mogom ti dine la ani mogom ti chrétien la ite islamia la ite bura depuis ala yi da ma dele ka do dine la ite se ka ala fo o kote mo ka ala don tugo o de tikili do be ala don ni dalu muye do ta don o dalu ye mais afla ka galon siri na quoi ko ne te se ka fen yira ko alati mai watra ne ma dele ka fiye ko alati tu as menti tu n'es qu'un manipulateur tu n'es qu'un menteur tu n'es qu'un fils indigne de la République ni ma ne i jouer mo i ba kele chien fene kan quoi wallahi o ko rien mais ti se ne la billahi et ti se ne la efla bu tu ko fen bu goshi billahi et ti se ne la parce que hakli de be keleke mais récitation te keleke quoi Malion ne ma fongo alate mai watra ne ma fongo alate mais ni ko dine ko e ka islamia ko ye etai o ye e kumori parce que ne ba don aljina klema tigi gaso jahannama klema tigi gaso wa aljina ko nege amadeli gadima donc ete se ka mo boala ete se ka mo doala donc iga kuma nunu ça n'engage que toi j'ai dit iga kuma nunu c'est ton problème moi je m'en fous de ça ne ki mari ne ka dina yenga faso de o yija ne bo fo o mi ja ne bo fo ali shini ne ka dina yenga faso de ni dina bele labi faso do nya fo ali shini wanda be fara ba fo ne metige ba fo ali shini outai galo igalo tigala ka faso ci ka dina ko ta oteche dina na ka faso ko ta ni faso ci dina kama i ka free ba fo ali shini ni yo famu odo ni mo famu obana ala boliki do misiri ko fa kana boliki do ala ko fa billahi mis maga boy bi ko shi hele bi avec lui voilà iko ko ne ko barake baliya be islamela Malion wallahi chembe ka galondana awre kala jesa awre naga video belame maye kuma mu foku sirena sisa est ce que ne ufo Malion ne na awdo Malion ne ba awma maye flega galon mu taku sirena la est ce que ne ni kele fanga video la mutise de bala utise ore kama ne ma re black hijabi parce que ne aye ne mu fie ima famu ne ga pamba na ima famu ne pana to bugana ima famu ne taro ne na famu arabu kan te fokan sante kumula te fokan sante kuma arabu kana mon bokondo non ne te kumula no iga dine ota ne to fe ne ko faso de ne faso ne ko ne tari ne kuma fagana ni makumola ni mun kala wala me kumola ni makumola abana karabu yake dina en fait kibi da yo beta noye o yikunoy ga ali shini adine mo no o de faso nchi wa au se me faso nchi la pia au sona au se mala mo so se mala adalu parce que au sona kana ni dina en fait ka dina kala kunjuka ka ira anga kana deuna ka ira anga ko deuna ka fo ko ni isi ko ni urdi ke kibe passer examen la malia o yechen kanu au sona kana ni dina en fait kana ira anga malina ka fo ko ni ala dili ka be son ki la passer examen la o kala tuni ka son ka fo donu ye ka kala ka fo deun ye kana fo malia ye ko kana ta docteur solare ko ni urdi ke ko fra dobe ko haya dobe ko ni yo kala ko bana fa bi farso la ko bo ba ka be ko dimba abe dusugu dimba ko wa ba do la kan ni ibena sa shini ka bi ka sa ya bwa ma ko ga bla sanwala la oni ala che wechen o kala tuni ka ba ka ta fa ko no fe bugudala ka ta fa ko no fe bugudala ka to lu kuno che ka ta fo lu nyina ko lu ka misiri jo ko lu ka pari waru be fra nyo ga do misiri la ko ka ta do jaramugula ko ka ta do froki abjemana ko ka do mugela ka do langala la ko ka do misiri ko ka ala deli ko ala be sanji ko lu ka samya benye ko lu ka nyo benye ko ka malo benye ko ka selection anuga kori ko bela bugu ko do kan ko aya do babulu ko kalan do babulu ko na yo ke ko sanjale Malion wechen wa o kala tuni ka dia aw ye hiji fo chokola Malion sona ku faso da ka kantige ka golobo ka duirela ka ban ka faso ci ka no arabu fe ko lu ta hiji ka soro ku fo fraya ku bo fraya ku donto nyanina ku donto desert sans fe sayala ka to war franga ka to bla hiji ka ko jaramgudo ko fraja bawdo ko muge bawdo kana waso no Malion na ko lu kera hiji doni Malion o be prale nyanka maire zone député zone ministre zone président zone directeur de cabinet zone dafu zone o be faso ci société o ci ku jida muruka awatla ka fo e kaina ko be ko datu ko le faso ko ka bolu interpeller ko be faso dasri ka be fama o dasri ko lu kana do kasola Malion tiano be galolo Malion o tiya Malion ministre zone président zone juge zone be kala banchi be kala nangara bay ku jida mungama Malion ay jabi Malion ni be prale nyonga juma te fuko fitri te fuko fajiri te fuko wa usola ka dinareta ka blanye fe ka glogi bata ka kolashita ka jalamuta ka fula bata ka samara bawdu sina ka fo Allahu akbar wala se gadula ibi dulo be fasoci Nako nimbali be ko bi kramo o nodo ni ye dina po bi fasola ka ira Malion na ka fo ay sebeke tieka ay barake tieka ay kalange tieka wallahi amo no re malla ala ni kuma me diga wala sa dina nyama ni kuma me diga wala meni siga so ki dai muso ko fe ki miri ne ka pala wallahi
bi ite se ka garantiya ayi ko dina mo ye place dina occupé mal la dina mo ma ke président ye dina mo foité mun ngara président ye mun ngara ministre ye mun ngara ni Mali responsabilité taraka di dima mais vous êtes malade mais vous êtes tombé sur la tête. L'éducation est mal conçue, l'éducation est foutue. Pourtant, tout le monde sait que l'éducation est l'élément moteur et le garant du développement humain et social. Au volonté Tchechila, Bébadon, libérer l'esprit, faire sortir l'homme et l'animalité. Au bout de Dora Kemebeka. Nous, Karana Wadon, Awata Kalana, Kaklana Kulo di Karamoma, ou le Kologa Dogo Kulola, Kaklaka, Manifaso Chi, Kamali She, Kaklaka Bulgatamuru Nofe, Koka Folina, Ko Ay Faso Dasri, Faso Galasaka Juji, Oni Alana Krati, Jamana Tata. Jamana Betania Fatodi, Joya Jamana Tien, Au Beko, ko la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Au Beko, ko démission, ko Chini, Nyeski, Siye Deuni, Au répète son nom. Mais en son nom, Au démission, nous Kulo Tien, Kou Blanina, Ali Nekonko, ou Donc Kaleka, Kofu, Ane Dafarakola. Au ni Alache Kramo, Au Ya Foka Domo, Kulo Tumna, Note, Nyangmak Nyasro, Mali Boran Tingakono, Au Reka la Jedron, ni Dobora Kafo, Ko Fasoka Bo, ni Dinei, Mode de Wiliki, Kofuki et Dafara, Okma Folila. Au Duna Kamunki, Amafo, Yafasoe. Yani akona fra mogo ka faso no ka faso bara agoko ayi ko ala ya auda ko ala ya ambeda ala bato de kama ota doni kuma ikifora hakli mawrewa ako ko fa ko deta ko re blanye fe jak ya ko fa malion ga bolloye mais ante bolloye ame bolloye chodi mais ay malion fra na ko jinay ali awre mo ko jine ke na ay no fra ay no burja ay no tache ko parce que tabulo ko mali o dalo be o che ngani malion be tera ka fra no wandu ben no bo be to no bo bo may ali shini jine no be mali ton ko ali shini nyafo bien wa mesika ka ndache fra nente teke ate se ka teke neba oni tieche o ba donne be ka mufo galonte o ba donne be ka mufo tiembala ani ne ko ala ko te tien o le kele wa lamai ere dako ko on lamele do ka teme wajulu kala ko depo oro la e manga famu ka fo o mogo ti ava na ka lamela parce que vous avez passé plus de 200 ans à détourner les Maliens à manipuler les Maliens pour blasram ka betara ku fe même mo ya ye ka fo tiere la nite nite no bokula o le ka Maliens be ka seguko sinon en temps normal mogo mi yelente mogo mi tigolendo mogo be ka kuma tendro o be lame chukodi ka wajulu kala to bloki bala ka wajulu kala to kolosi bala ka wajulu kala to banfula bala ka tiram gu batu kuna ku to mobili boko no ku to muso boko refe o lu ka kuma kulu malame depo oro la ata donga fo ko mogo somna uladia mogo somna dio bon encore on mogo benimela ame mogo la sigi kana jamana valeur kama anga jamana de bunya ka jamana korota ni jamana la fiera mamna bebe tani ga dine malion ni ngagele ne kuma jugu foya bo afle mesi ga tuni ali shin faso dine utekele ni yu fralo ngai kafri ali shini faso ga boni dine nyafo segne flaga tuni malion maiga galo mena jolabi mogo de kuma fe na dro ebo lame ka wajulu ko ka tu n'as même pas honte ma foyer ma paix vous êtes pauvre intellectuellement ma ama koro do alibi allez-y comprendre ça dine be na dine ni dine mamu fra faso ga manga mu bola mais o shona ka mo akili me ka do o shona pour que ko bonya ko o te warni na ene te warni na be muna iye muso mga brigiche me kla kana nae madi malioma galo tigala ali ti molare ay ne bi rodo moy ibe france de ibe États-Unis de enyi ngarola abe kono beti se go gere ka boki jodra ka fo mo ma ibe france ibe États-Unis de abe kono beti se go gere. Toi tu penses que tu as renseigné? Moi on bega okuma mana kan no fina ne ga groupe la dene do ne ala bonga groupe la no parce que ngo kalabanti faso de njugudu ngo jadisi do nyala borila na le bego mana kan fina. C'est votre problème. Moi je m'en fous de ça. Nous on s'en fout de ça. Mais il y a galon tigre, allez chini ye galon tigre, a galon flemme na boka di malioma. Iko ko gaspi ga tangani ko fo ko fo itala ko dore farla glo songa ko tamu farla ga ko glokele mana fri ko drame tawo tay eni ala na krache mayema galon tigre. Maliom, oni ala na krache nte galon. Ma faro ka fembora la. Hein? Ayre fe ya angaski dala. Bla koroni fleka baneni ke dongli ya be yala ka ada ay togosra la be ka yala ka faneni baneni ka o ke dongli bandia vagabonya dlomi ka ke dongli ale folo madame le min folo dlo pasada o kumbe kalaba fama o yemuge ta fama o yemu votangana nina no alla me bo biyo dlo donna afoin ndar nyedo ko donna afoin ndar nyedo donna afoin ndar nyedo ko we tande fara dlo ka Pirika no buteli kelen zana le a pasada ya sangawli bana dorome tanya le tayola ko tangana ni korodi ko da ka pasada ko ka foko tangana ni gaspi bena mu fayna angola me par rapport à tanganani bon tanganani ko yemunye tanganani folo chokrobo ko kuma de kuma ira iba fo ku ga kene ko tanganani ouais donc tanganani te dore tanganani kene adi c'est que bon war misen to na le fili ou te kelen quoi tanga telen ko jugu ya bon donc kaira mo la tanga nte dore kenya dando c'est pour ça que même dans la chanson maïra ni nyeka wotro pousser et kana yelena donc meka ke wala saka duna e sodi wala saka tamba balo ni nyeka digese et kana yelena me fe ka ke gamba balo et ma famille donc le be ira tanga ni konna la donc on tena effort bla quoi c'est pour donner
à la jeunesse u kana na jɔn baara la quoi baara ma bɔ baara la quoi i m'a faamuya i ka wari sɔrɔ dɔrɔn i k'i woloba la lafiya i k'i ka dukɔnɔmɔgɔw la lafiya comme a bɛɛ bɛ couple kɔnɔna la ka ban donc il y a des gens olu b'a miiri tanganani donc u t'a kɔrɔ dɔn alors que c'est un rap conscient i m'a faamuya tanganani ya rap conscient de rap conscient yɛrɛ don je donne des conseils aux jeunes pour qu'ils se lèvent donc u ka k'u sigi sen kan c'est ça tanganani lafiya. Gaspi, merci pour l'explication. Malion Auréa, mais Gaspi explication dit à la musique. Mais Imam Maï Ouattara a donné le sens contraire de ça. Malion, est-ce que Ninga quand Wadjulukela fait Wadjulukela Mumbe, Moroka musique la medron, ou be dogna kuma do fa yanadron, ale be boga kutuba ko ka kotiki burja. Malion, awni ala chene Wadjulukela kabare. Na Gaspi amaba, Maï boga kutuba ki kan kamufo yame. Rebe mun soroti sa ka fo ni imamu ye. Ni bi se ka do fa yana o fa ye. Non, te message pla passer imam no ye. Imam nunu kɔni bɛ kuma ta dɔrɔn bon comme Mali imamu nɔ fɛnɛ kɛ donc an tɛ se ka imam bɛ gosi bereke la Mali imamu nɔ donc a ma se n ka fɛnkɛ n ka kuma wɛrɛ fara o kan quoi parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ yɛrɛ e ko imamuya yɛrɛ tɛ ko wɛrɛ ye sinon yanni ka kuma mɔgɔ kan i bɛ ɲininkali kɛ ale ni i b'i kulo da a dɔnkili kan i b'a lamɛn mun de bɛ ka fɔ a kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a lamɛn sisan i bɛ sɔrɔ k'a dɔn sinon je sais pas tanganani ani gulɔko kuma bɛ fankelen min fɛ quoi. Maya. Donc, a bɛ mɔgɔ dabala ba a bɛ mɔgɔ choqué mais vraiment comme n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara a kiti bɛ tigɛ quoi i m'a faamuya ani imamu ni ɲɔgɔn cɛ il y a pas de problème mais seulement imamu ninnu kan k'a lajɛ de comme u si kɔrɔbayalen don n'i y'a mɛn denmisɛnninw ɲɛ bɛ don u la bi kun de b'a la i m'a faamuya parce que u t'u yɛrɛ bonya de quoi maya donc denmisɛnnin ninnu ɲɛ bɛ don u la o de kama ya bon donc vraiment bon a kɔni ma digi na kosɛbɛ. Imam n'u y'a fɔ cogo min na o y'u ka ko y'u bolo mais vraiment ni kɔni tɛ ko kɛta ye u kan ka lajɛ de dɔrɔn yanni ka kuma fɔ i kan ka kuma ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ de wa yanni ka kuma mɔgɔ ka dɔnkili kan i bɛ dɔnkili lamɛn walasa k'a faamuya fɔlɔ donc o la i bɛ sɔrɔ k'a tigi jalaki mais ne mɔgɔ jalaki ka sɔrɔ i n'a a tigi ka kuma ni e ka kuma tɛ fankelen fɛ donc i bɛ jurumu sɔrɔ quoi ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ. Voilà. Adjotala. Imam Maï Ouattara. Voici la preuve que, au fond de ta mosquée, tu n'écoutes que des mensonges. On te fait relater que des mensonges. Soit RDB à l'âme, car faut y acquérir, ou bien Mouromba finir au Tidien Kalama. C'est l'un des deux. Toi, tu es un gros menteur. Ou sinon, ceux qui te rapportent les infos, Rouni Baran, ou Madjanogona. Atemou Kalama, Aya Daboala. Nautemou Kalama, Aya Daboala, Taounesala. Ni Imam Yake Baraye, Mseka, donc Dabo Baraya la Tchoudi. No, Fayana, Obemirina Sini. C'est ça que moi j'ai compris à la fin. Mais, moi je suis déjà très loin. Bi Jabi, Wai Jabi l'Inflé. Ni Dore Kon Kofa, mais Boni Dore, Mouga Djounini. Nere Afali Chini, Rebikle, Rebish. Voilà, Angata, Amignon sur rien fait. Jabate, El Jablo! Jira Babu! Tanganani!